BJP kuchuk beremni bwkhaktwi saklai mungbai hasteni kwrwng mondol habanog rogo BJP bodolni bwkhaktwibo belai no hohom dodongkhai ubagra Bir Bikram Kishore Manikya 117 bisi taklaibai palaijakha tai borokni samungphomungna hamjagwi chakma gad yakhaiba 29 Krishnapur mondol habanogo Rajkumar Debormani twidol mungbai nukhung khungtam tai 8 butar BJP banatola o phaigya ubagra Bir Bikram achaimani palaimani salo o panda o manjakha 29 Krishnapur mondol GS Wathrai Molsom Social Work Amrit Deborma Shakti Kendra Toshil Deborma Social Work Rajkumar Deborma Social Work Suren Deborma akosong কৃষ্ণপুরনি মাদার মন্ডল জিএস এনকে তিনি 29 কৃষ্ণপুর হাবানগ যে সারা ত্রিপুরানি তিনি যত সাইমানো 118তম চিনি আইকনিক চিনি যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি আসাইমা সাল চিনি কুংথাই বারক জাগা জাগাও পালাইতং মানে নুকজাগো আমার তৈই দা তিনি নরনি হাবানগ রগব অমাহাইকা হম দদমা তমসা নুকজাখা তামকক সানাই বেলাই খামবাই চিনি তাকু মিডিয়ানো তিনি जों চিনি স্টেট নিজে পার্টি নিজে নির্দেশ নি অনুসারে ডিস্ট্রিক্ট হইতে চিনি মন্ডল जों जुगालेजाक চিনি যে পার্টিনি কার্যক্রম যে চিনি বিজেপি নির্দেশ রেখা তিনি মন্ডল চিনি জনজাতি কাইসা जुगालेजाक যে ও পার্টিনি নির্দেশ নীতিয়ে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কেশর মানিক্য যে আসাইমানি সাল 118তম সাল 19 আগস্ট ni জন্মদিন চেংপাল লাইমানি যত চিনি হাফাং ফাইমানিয়াগুলো যে পিনি আসাইমানি সালন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যে সূচনা রেখা চিনি পাতি নির্দেশ ইমাবাই গভর্নমেন্ট সূচনা রিমানি দিয়েই जों তিনি যত সরকারিভাবে বপালেজাক দङ চিনি পার্টি তরফ থেকে বচিনি তিনি দদম হম খালাই जों পালেলাই দङ তিনি जों মহারাজা বীর বিক্রম নিজে আচাইমানি সালনরগৈ তিনি जों পালেলাই মাংখা যত চিনি বিজেপি কার্যালয় চিনি মন্ডল 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল অফিসও जों চিনি মাদার মন্ডল হইতে जों পালে পাইমানিয়াগুলো চিনি জনজাতি চিনি গৌরব তিনি পাইথাক মহারাজানি যে বাদ দেন जों পালেলাই মানি দদম হম খালাই তাইবো খাতুম খাজাকলাই তাইবো বুসকাং দিগি जों আগগনাই চিনি যে নরেন্দ্র মোদী মহামহিম চিনি নরেন্দ্র মোদীনি উদ্যোগে চিনি কুংথাইবার রং কুচুগো তৈ সামানি বাগৈ বনবা হামবাই তৈ চিনি বর্তমান চিনি সিএম প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বে বা বিনি তৈ ফাংবাই চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বরমগনাং রাজীব বরতাইসনি নেতৃত্বে তৈ চিনি 29 কৃষ্ণপুরনি চিনি খাচুকসা চিনি মিনিস্টার বরমগনাং বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে जों চিনি কুংথাই বারক তাইবো কুংচুই जों তাইবো जों আগক লাইনাই তাইবো খ্লাইনাই তাইবো বসকাং দিনো তাইবো দদম হম খ্লাই जों খ্লাইলাইনাই হিनै আশা বিশ্বাস খ্লাই দङ আবনো আনি তিনি আনি কলিগ তাই আনি যে জনজাতি তিনি বিজেপি নো মানে নাই ফাইনাই তিনি ও প্রোগ্রাম নো ফাইমানজাক ফাইনাই যত খাজানতা কুবুকুরনো হামবাই জানো এনকে তাই কাইসা সুংনাই চিন্তা গঠন তিনি 29 কৃষ্ণপুর হাবানংনি বখাক্তৈ বো লেভেলনি বসক লেভেলनि नेता एबा नेत्री आदं एबा आदं जुसंनो তিনি ও জাগাव नों रोंगै नाहारि मानखा बा তিনি फाय अ नरनि अ पालायथानि 118তম চিনি আচাইমানি साल महाराजा বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যনি 19 আগস্ট साल पालायथानि फायमानजाक फायका চিনি 29 কৃষ্ণপুরনি হইতে যে জনজাতি লিডার অন্য যত কবকজাক যত ফাইমানজাক ফাইকা চিনি 29 কৃষ্ণপুরে গুড লেভেল তৈ শক্তি কেন্দ্র লেভেল মন্ডল লেভেল তৈ শাখা সংগঠন জনজাতিনি মন্ডল লেভেল তাই শক্তি কেন্দ্র লেভেল
भाई थायो जत जों अररेङै जों जे मानसाक बर' फाइमानजाक फाइमाखा आबोनो चिनि तैबो जों आबोनो नरकनि ससियेल मिडियानि बसकाङो अकक जार्मानि ताई kaisa sara tirpra ganangoi 2018 o chini eba sin o tirpra haste o IPFT eba BJP hapang khlai thani gobang ma dale dal ancholik dol rok ni kaisa silchamung je BJP hapang rok chini pungthai barani chini bukung barani chin tirpuri rongni tami sanai je siri siti rongno palaya tuya ni je kok silchawai tongmani amorongno tile nang nini tam kok phirong tongnai जों खे चिनि BJP रखाय चिनि नक सिङाव दङै जों खालाय दङ चिनि सरिक दल विभिन्न आঞ্চলিক दल खे फादारतै खालाय बरक सान दङ बा साइ दङ जों खे बिसिंतै खालाय गभर्नमेन्ट दङ BJP खालायतै चिनि जनजाति रक जत चिनि खुंथाय बारा रकनि बागै चिनि जनजाति रक वानसकजां दङ गोबांमा चिनि ADC एलेकाओ तैबो रां बक्सिंनि बागै चिनि अकारा वानसक दङ आं जे चिमान जराखाय वानसक दङ जे मुकुम चिनि खुंथाय बारकनि मुकुमु हुकुमु खालायमानि बतियै खालायखा आबोत चिनि जनगण सायमानाय चिनि जनगण उतरिनाय आबो उतरिना थांगला जनगण अकक सानाय हायके जों पाइखाक दिगि थालांसिनाय नरक तो तिनि बेलाय हहम दरमखाय तिनि 29 कृष्णपुर मंडल हाबानगो तिनि चिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि जे 118 मासे माने सालपालायमा नुकजाखा बेलाय हहम दरमखे इनके सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि बुकुं बारा रक जे BJP खलाय तंनाय खाकावै बरनि बागैले ताम मेसेज तंनाय तैबो बसकां दिगि आगकलायनाय चिनि खुंथाय बारकनो विशेषभावे आनि जनजाति रकनो कचार मुंखे चिनि 29 कृष्णपुर मंडल तरफ थेके आं जेस तरफ थेके आं कचार मुंखे हाफां बा सारा त्रिपुरा राज्योआव चिनि खुंथाय बारकनो कचार मुंखे चिनि BJP सामुं बायसे कक सावो कक बाय कक साया सामुं फुनुगै कक सावो जोंखे कक बाय ओ ससियल मीडिया बाय मुं बाय जों साया चिन BJP रखे सामुं बायसे मचेन्ना दिगि थांदो बेलाय हामबायसिन दाखोथन